Snapper. Para Dulva. Take the pool. Abang. Snapper. Maranya. Dulva. Para Kuya lang. Snapper. Dulva. Ariate. Pass to Snapper 14. Wala ka lang makuha ni Snapper. Ada Brown. Ito, pag dinala ko 0 kayo niyan. Sabihin mo sa mga ano mo. Umuwi na! Ah! Snapper 8. Pass to. Dribble the ball. Jersey number 22. Jersey number 22 para may Brown. Brown jersey number. Jersey number, take the lead. Another foul. Jersey number, dribble ball. Pass to Alcura. Pass to jersey number 17, Alcura. Dribble ball. 15-second shot clock. 10-second shot clock. Oro. Pero may foul. Foul jersey number 14. Ako nandito sa gilid, kita ko, layo. Jersey number, dribble ball. Jersey number 14. Wala ka lang nakuha ni jersey number 14. Wala pa rin. Oro. Pass to jersey number. Jersey number 22, dribble ball. Pass to jersey number. Alca, take the three. Nakuha ni Alcura, dribble ball. Jersey number. Pass to jersey number 15. Yes, it is fine. Ariate, dribble ball. Jersey number 05. Pass to jersey number. Wala ka na nakakuha ni jersey number 25. Jersey number 25, pass to Alcura. Mga saan ay mga kalabayan ng daily flight. Jersey number 22, dribble ball. Pass to jersey number 22. Two drop. Easy 2 points. Jersey number. Jersey number 5. Jersey number 7.
22 point. Traveling violation. Traveling violation. Take the free. Kalulan. Altura. Pass to Lucy number. Oh, Lucy number 25. Take the free. Maranya. Kibas. Talagang may pinagmanahan. Parang kuya lang. Easy 2 points para kay jersey number 14. Take the three. Good boys, yeah, good boys. Jersey number 22. Rebound ni jersey number 22. Mga tuwala pa mamawa ni jersey number 14. Tuwala pa rin. Oro, good ball. Pass to jersey number 17. Jersey number 17. Pass to jersey number 25. Oro. 10-second shot lang. Double dribble. Jersey number 22. Get the basket. Make a sampang foul. Foul jersey number 17. Jersey number 17, second personal foul. Second team foul. Hindi, wala naman tayo sa bola. Jersey number Algora, give the ball. 14-second shot clock. Jersey number 22, give the ball. Pass to jersey number. Foul jersey.
number. Jersey number 5, drive, huli ka. Ada pa. Alcura. Di situ pun anak sesampo ang kalawangan ng daily blind. Ariate. Jersey number 25. Substitution. Five seconds. Official score 22-10 in favor. Daily blind. Wala sa lalabang kuha ni Jersey number Oro. Ito po. At nasa 14 ang kalamangan at daily flight. Talagang grabing coach yung daily flight. Grabe yung coach nila. Solid. Jersey number. Ito po. Jersey number 12. 15 seconds shot now. Offensive foul. Jersey number 12. Jersey number Ariate. Pero may foul. Foul Jersey number 30. Jersey number. Wala sa lang makuha ni Jersey number. Jersey number 14. Easy 2 point. Baba sa 10 ang kalamangan ng daily flight. Break the lead. Easy 2 point. 2 points lang. Jersey number 22. Pass to jersey number. Jersey number 22. Pass to Ariate. Pick. Ariate drive. Wala pa lang makuha ni jersey number 14. 82 point.
Easy 2 points. Jersey number 30, 2 points. Foul, jersey number 21. For penalty na pala, warning for penalty. Easy 2 points, baba sa 8 ang kalamangan ng Daily Pride. Reserve timeout para sa Daily Pride. Timeout! Daily Pride! Just bet! Teleflor! AKK Attack! Jersey number 14, jersey number 14, gets the basket! May kasabang foul! First personal foul, penalty. Pasok. Baba sa 5 ang kalamangan ng Daily Flight. Foul pass, foul. Foul, jersey number 14. First team foul pala, first team foul. Meron sa malaki. Kasi mo na yan. First team foul. Easy 2 points para kay jersey number 22. Baba sa 4 ang kalamangan ng Daily Flight. Huli. Jersey number 27. Easy 2 points. Baba sa 2 ang kalamangan ng Daily Flight. Jersey number 24. Maranyos, pass to Alcura. Huli, makuha ni jersey number 22. Jersey number 22. Wala talo na makuha ni jersey number 14. Ayun na. All 29 na. Araw, women ba? Wasabar araw sa kanya. Wala na makuha ni jersey number 20. Pass to jersey number 22. Jersey number 22. Change paper. Lamanan ng 2 ang kapunuan ng Kingping. Nagkanda leche na ang Daily Flight. Jersey number 17. Pass to jersey number. Wala na ang jersey number 14. Pass to Ariate. Traveling violation. Rebound. Jersey number 22. East Tower.
number 23. 22 points at nasa apat ang kalamangan ng keeping. Jersey number 17, Greenback. Jersey number 35, Right Greenback. Wala na ng buhay jersey number. Pasto Ariate. Ariate. Wala na ng buhay jersey number 25. Jersey number 25, pass to jersey number 12. Drive. Jersey number 1. Nakatatanda kasi yung depensa. Second. 3 points. Bababang. Foul jersey number 14. Jersey number 14. Third personal foul. Wala ka na naman kuha ni jersey number. Alvira. Foul. Foul jersey number. Stop. Two seconds. End of the second quarter. Official score 24-36 in favor Kingpin. Keeper. Jersey number. Take the three. Jersey number. Ara, Greenback. Ara, drive. Wala na lang nakuha ng jersey number. Alcura, take the three. Low. Jersey number. Ara, easy 2 point. Jersey number 25. Wala na lang nakuha ni jersey number.
Lamang na ng dalawang kapunanan, Philip Light. Foul, jersey number 7. Walang maintindihan dyan, panalo. 10-second shot clock. Easy 2 points. Second shot clock. Jersey number 14. Buhay. Jersey number. Timeout. Philip Light. Hey! Isipin mo pagkain para mahabol mo! At ang hang. Maranyon. Pass to Algora, take a 3.
3 points para kay jersey number 1. Number 23, pumukol ng 3. No good makuha ni Oro. Oro. Makukuha ni Convencido. Jersey number 22. Outside, pupunta ang bola sa David Light. Kingpins, Botings, wala na yung timeout para sa ating third quarter. Algura, nagbababa ng bola. Algura. Pinasa kay Maranyon. Maranyon, tumukol na. Wala makukuha ni Tarzan. Pass to jersey number 22, binigay kay Altar. Easy 2 points na yan. Algura, pass to jersey number 25. Number 25, nagbababa ng bola. Tumukol ng 3. Wala. Makukuha ni Convencido. Pass to jersey number 27. Binigay sa kanya. Tumukol na. No, good makuha ni Oro. Ako ang makukuha ni number 27. Easy to points yan. Baba sa tatlo. Wala naman ang Daily Light. Oro, pass to Maranyon. Maranyon ang pababa ng bola. Pass to Panganiban. Panganiban. Drive. No good makuha ni Maranyon pa rin. Algura. Paulus correct. Jersey number 23. Unang buslo para kay Algura. Sablay. Pangalawang buslo para kay jersey number 01. Wala pa rin makukuha ni Algura pa rin. Teardrop. No good makukuha ni number 23. Pass to Convencido. No. Convencido. Rebound the ball. Pass to jersey number 27. Binigay kay Arlato. Nakukuha ni Panganiban. Panganiban. Nagababa ng bola. Panganiban. Dire-diretso. Pass to Algura. Pumakon sa 3. Shot. Nakukuha ni Oro. Oro. Pass to Algura again. Easy to masayan para kay Algura. Convencido. Rebound the ball. Convencido. Convencido pa si Ariate. Ariate, setting the play. Pupukol na. No good makukuha ni Algura. Pass to jersey number 17. Panganiban. Panganiban. Makukuha ni Convencido. Convencido. Nabawa ng bola. 55 seconds. Makukuha ni Convencido pa rin. Dumire-diretso. No good makukuha ni number 17. Binigatan, Ariate. Ariate na ang kagalarito. Wala makuha ni Algura. Pass to Oro. Oro. Oro Paulus correct. Jersey number 27. Jersey number 27. Second personal foul. Penalty na rin. Seconds. Unang buslo para kay Oro. Sablay. Pangalawang buslo para kay jersey number 12. Wala pa rin. Mapupunta ang bola sa Kingpins. Alcar. Back to Convencido. 30 seconds. Convencido. 15 to shoot. Pumukol sa 3. No good na ular Rato. Lopez. Get the basket. May kasamang foul. Jersey number 8. Bonus shot para kay Ariate. Wala makuha ni Maranyon.
Maranyon, Pasto Algora. Bigay kay jersey number 17. Number 17, Pasto Maranyon. 10 seconds. Kinali kay Algora. Algora. Plote. Easy to pass yan. Running time yan, running time. Altar. Pasto, Convencido. End of the third quarter. Official score 50-45. 5 ang kalamangan ng Daily Flight. Convencido dito the ball. Pass to Altar, pumukol sa 3. 3 points para kay jersey number 0. Maranyon in the ball. Pass to Oro. Kapano lang sa dalawa kalamangan ng Daily Flight. Oro. Oro dito the ball. Pass to jersey number 17. Binalik kay Oro. Foul. Jersey number 24. Jersey number 24. Ball pass to jersey number Maranyon. Maranyon binigay kay Panganiban. Panganiban binigay kay jersey number 17. Jersey number 17. Back to Panganiban. Pumukol na. No good. Nakuha ni Oro. Oro. Easy to basta yan para kay Oro. Altar pass to jersey number 37. Binigay kay Convencido. Convencido. Convencido pass to jersey number 34. Pumukol na Botowa ni Ibanez. Ibanez, mga ni Oro. Oro nagpababa ng bola. Binigay kay Algora. Algora. Algora dumire-diretso. No good, magawa ni Oro pa rin. Oro. Oro. Pero tinagawan. Foul, jersey number 0. Jersey number 0. Third personal foul. Sharo sa'yo, Mark Jonas de la Cruz. Unang puslo, Sablay. Kumugalit niya eh. Pangalawang puslo. Pasok na yan, angat na naman sa 5 kalamangan ng Daily Flight. Convencido na bababa ng bola. Convencido. 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 Pasok jersey number 24. Pumakal sa 2. No good makukuha ni Convencido pa rin. Pasok jersey number 24. Racito Bensian. Maranyon. Ora Pasto. Algora. Algora google the ball. Algora. Algora de dire-diretso. Easy to bus yan. Ginawang cone lang si Ariate. Ariate nabababa ng bola. Ariate. 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 Makukuha ni Ariate pa rin. No good. Ibanez. Ibanez pumukol sa 2. No good naman ni Oro. Foul. Jersey number 8. Jersey number 8. Algora on the ball. Pasto. Jersey number 17. Binigay kay Maranyon. Maranyon. Pasto Panganiban. Huli. Panganiban pa rin. Mawala Ariate. Ariate. Foul. Usparot. Jersey number. Unsportsmanlike foul. Para kay Chok. Ito yung malaki oh. 3 minutes ka mo po. Wala. Sa player po na Ariate. Isa pa raw. 3 minutes and 57 seconds ka. Pwede pumasok. Substitution rep. Rise. Convencido. Convencido double the ball. Convencido napapasahan. Easy to mo sa yan. Baba na lang sa 2 kalamangan ng Daily Flight. Algora nagbababa ng bola.
Algora. Algora. Spin move. No good na ako ni Cleo. Pass to Convencido. Easy lang daw. Convencido na bababa ng bola. Pass to Ariate. Ariate sa akin na to. Easy na to sa lang. Official score, 25. Algora ng bababa ng bola. Pass to Panganiban. Pumukol na. Balls. Para kay jersey number 35. Convencido. Abot the ball. Convencido. Pass to jersey number 34. Pumukol rin. No good. Makuha ni Cleo pass. Easy to Busian. Babatay ka naman mga nag-ulit lang. Gago. Dribble the ball. Jersey number 17. Jersey number 17. Jersey number 17 pass to jersey number 24. Daily flight. Daily flight. Sinilang tayo mag-draw para sa ating foot. Kaya na last quarter. Convencido. Convencido. Pass to Ariate. Between to shoot. Ariate tumukol na. 3 points para kay jersey number 05. Change favor. Naman na ng dalawang Kings. Pass to Maranyon. Pass to jersey number 17. Shot. Mapupunta ang bola sa Daily Blight. Nakadali-chireche na. Nasimangot na si Herbaye. Convencido silang daw. Convencido Mahawani. Panganiban. Nadaka. Panganiban, pass to Algora. Algora, pinagkakawan. Algora nakawala. Pass to jersey number 34. No good na ni Algora pa rin. Easy to Bulsyan para kay jersey number 01. All 60 na tayo. All 60. Ariate, pumaldak. Pero, foul is correct. Jersey number 25 seconds. Number 24. No good Mahawani. Panganiban. Pass to Danok. Binigay kay Algora, akin na to. No good Mahawani ni Cleo pass. Pass to Convencido. Give the ball pass to Ariate. Nakangangawala na Mahawani. Ariate pa din. And to shoot. Daniel violation. Constitution red. Ito na si Algora. Pass to jersey number 17. Jersey number 17. Binigay kay Oro. Ito na. Oro. Makukuha ni Cleo pass. Pass to Panganiban. Binigay kay Maranyon. Wala makukuha ni Oro. Oro kumaldag. Foul. Jersey number 20. Inbound the ball. Pass to Maranyon. Binigay kay Danok. Pumukol na. Wala makukuha ni Algora. Binigay Panganiban. No good. Makukuha ni. Mapupunta ang bola sa Los Kingpins. Time out, Kingpins, go teams. Desisyon na lang ang time out nyo para sa fourth quarter. Convencido dribble the ball. Convencido. Kalmado. Binigay Ibanez, teardrop, easy to Bonsian. Maranyon, pass to Oro. Lamang na ulit ng dalawang Kingpins. Algora, pilitin na agawan. Pass to Panganiban. Ay, Maranyon. Binigay kay Ora. Turn to shoot. Oro.
Tapos yan para kay Oro. Convencido. Kalmado. Huli. Convencido pa rin. Convencido. Pasto Ariate. Ariate fake. Ariate. No good na Uwani. Ariate pa din. Kumaldak. Wala pa rin nakuha ni Oro. Oro bubog na ball. Oro. Last 2 minutes. Maranyon pinagawan. 10 to shoot. Maranyon. Pasto Algora binigay kay Oro. 5 to shoot. Oro. 3 to shoot. Maranyon. No good na hole. Maranyon pa rin. Foul. Here's foul rip. Jersey number 24. Jersey number 24. Second for all 62. All 62 na tayo. Unang buslo para kay Maranyon. Easy to boss yan. Manang-mana talaga. Kapatid may shooting. Buti pa talaga yung kapatid may shooting. Yung kuya, wala. Pangalawang buslo. Sablay. Isa pa. Siplay. Last throw para kay Maranyon. Sablay pa rin ako ng altar. Pasto Convencido. Ariate. Ito na. Ariate. Nakuha ni jersey number 17. Binigay kay Oro. Kalmado lang. Binigay na. Easy to bounce down. Boy. Bounce down. Ariate. Galing na galing to coach. Convencido. Kuya pass. No good na ni Algora. Tuwa sa kanya. 55 seconds. Oro. Low. Traveling violation. Kamupunta ang bola sa Kingpins. 8 seconds. Jersey number Convencido. Pasto Ariate. Nang galaito. Isip ko sa iya. Baba sa isang kalangan ng Kingpins. Oro. Dribble the ball. Pasto Algora. Dante Pasam. Binigay kay Danub. 10 to shoot. Algora. No good na Uwani. Convencido. Oro Babay. Foul. Jersey number 05. Second personal foul. Penalty na rep. Unang buslo para kay jersey number 12. Sablay. Remaining time 16 seconds. Nakasibangot pa rin ang shot coach ng Daily Pride. Pangalawang buslo. Pasok yan. Time out. Kingpins. Los Kingpins, wala na kayong time out. 14 seconds shot clock. Ibanez, binigay ng Convencido. Oro. Sablay na Uwani Danub. Wala pa rin. Ibanez, 5 seconds. 2 seconds. End of the ball game. Panalo ang Daily Flight. Napandaleche-leche ang Los Kingpins. Anong nangyari? Sayang ang twice to beat nyo. Nangyari.